نايكاتيت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوي نبلبار رمت دقل قالس تباري دواحتا نايكاتيت معبل بارعي وإسات سلام تعناها بالله كبرات تخطاتلت ميديا وين في الصامتات الزسمون حزنا لكم قريبنا لنا فلما أرست زيناتات كنسمعكم سممع بريتوريا يفصم سلام تاوت انتت يبقى بزبل محبر تجارو أوروبا كور دقفته واحد سمين أمريكان كور دقفته واحد أوروبان مجلس قوام وصيام أبزبا قرن أفريقيا زلو جيوبوليتيكا ووتت حزبن ودبح واحدن دليت سلام مخانم محبر سب عالم كفلتو كجبر اللو ميلو مور تاريخ تصقع بكسام أبملا حزبنا حدنة فقرن كهل ولو كبلو أمرار حسراوي تجري قليل كبرات تخطاتلتي ميديا وين زرزر تحزتهم حزنا لكم كنقربنا حزون حبيركم ناتنحوم كاتي تدينا رامت دقل قالس تباري دواحتا نايكاتيت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوي نبلبار رمت دقل قالس تباري دواحتا نايكاتيت معبل بارعي وإسات سممع بريتوريا يفصم سلاحتاو صنتت يبقع بزبل محبر تجارو أوروبا كور دقفته وحات سمين أمريكان كور دقفته وحات أوروبان مجلس قوة موصيام حزب تجراي قبل عليو كاب استفصم مسكحك جينوسايد أسلو كي حويه لسلام بزلو دليت مسرت بمقبار سممع بريتوريا نفصم بوجن تجراي نخفصم بتغرات تسرح اتزرص انت زفصم منግስት ኢትዮጵያ ግን በተነጻጻሪ በقلوع በባዕሉን በተዘዋዋሪ በመሻርክቱ ነብሉ ሰምዕ ፕሪቶሪያን ዘይምፍጻም ውሽጣውን ግዳማውን ሽርሕታት ኣብ መፍሐስ ኣብ ትግራይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቅልውላው ክፍጠር በመግባር ዳግማይ ሰላሕታው ጽንተትና ፈጸመ ይርከብ ኢሎም ፕሬዝዳንት ግዚያውን ምሕዳር ትግራይ በይነ የዝሸውም ኣብ ዝብል ጸወታ ብምእታውን መራሒኹም በኢሜይል ጠቁሙ ብዝብል ናቀትን ብድዕን ሰሚዕና ለና ዝበሉ እቶም ማሕበራትን ደገፍትን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዘይዛር በደል ፌደራል መንግስቲ ደው ክብል ሓቲቶም ካብኡ ተወሳኺውን ንውድብ ህወሓት ኣይፈልጠካን ብዝብል ትሕዝቶ ዝተሸከመን ነቲ ውዕሊ ከም ዘየለን ዘመላኽት ተግባር ብምዃኑ ብዕሊ ኾኒኖም ወለው ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ረዚን መስዋዕት ተኸፊሉ መሰሉ ዘረጋገፀ ህዝቢ ከም ዝኾነ ዝሓበሩቶም ኮር ደገፍቲ ህወሓት ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓን ሕዝውን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክንዲ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ምምላስ ብኹናት ዝዓነው ትሕቲ ቅርጽታት መስርሕ ካሕሳን ሕውየትን ምስላጥ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ቅድሚ ኹናት ዝነበሩ ምምላስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝጥሕስ ተግባር ይፍጽም ከም ዘለውን ገሊጾም ነዚ ብረዚን መስዋዕት ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብና ሰጊሩ ንዝስጉም ሓይሊ ግን ኣብ ጎኒ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ውድብ ህወሓትን ማሕበራት መኸተናን ኮይና ከም ንምክቶን ከም ንቃለሶን ደጊምና ክንረጋገጽ ክብሉውን መግለጽ ኣውጽኦም ኣብ ዝሰሙን እዚ كاتي تدينا رمت دقل قالس تباري دواحتا نايكاتيت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوي نبلبار رمت دقل قالس تباري دواحتا نايكاتيت معبل بارعي وإسات أبزوبا قرن أفريقيا زلو جيوبوليتيكا ووتت حزبن ودب هوحاتن دليت سلام مخانم محبرسب عالم كفلطو كجبرلوم كبل مهور تاريخ تصقاب كاسا حبيروم أبز حزوان أب جيوبوليتيكا كونتات زوبا قرن أفريقيا حدقاتاتن صلاليم كم زلو زفلت يوم بفلاي دما بحتو ودب زلعلا إثيوبيان إرتران أوتت اللوا نزي أمريكيتو ميديا وين مهور تاريخ تصقاب كاسا أبزوبانا زلو وتتن تجراي زلو حدقان نبرب حنا كمي كن غيرو ألنا زبل حتو أقرب نيرم نزي أملكيتو مهور تاريخ تسقاب كاسادما حزب تجراي دلاي سلام كم زخنا قدم خلو أبتزوبا سلام كسفن زخ علوك جبر اللو يبل حزب تجراي يخون ودب هوحات دما دلاي سلام زخنا قوام زلوهم حزب مخانم كلهم أكلات كفلتو كجبر وني جبا يبل العالم لكله كفلتنا يمقال قديت هاللوهم
ዓለሙን ክፈልጦ ኣለዎ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ክፈልጦ መደራደርቲ ክፈልጦ ኣለዎም እዚዩ ሓደ ክግበር ዘለዎ መስለና ኣነ ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ መዕቀኒ ካልኦት ብዝጻሕተርዎ ኩናት ከይኣቱ ልዑል ጥንቃቐን ትኹረትን ከም ዘድሊ ዝተዛረበ ጸጋ ኣብ ካሳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እውን ኩናት ዝደሊ ኣካል ከም ዘየለ ዝገልጽ እዩ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ውድብ ህወሓትን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ምስቶም ዝራኸብዎም ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካላት ሰላማዊ ልዝብ ብምግባር ሰላም ድለይቲ ኣካል ምዃኖም ክገልጹ ይግባእ ኢሉ ሚድያታት ትግራይ እውን ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ክጽመዳ ይግባእ ኢሉ ናይ ከለ ህወሓት ናይ ከለ ብጅለ ናይ ከለትን ናይ ከለ ዝብል ናሬቲቭ ንሃባ ንዝኹናት ክፈጥሩ ደልዩ ኣካላት ዝፈጠርዎ ናሬቲቭ ትርኽቲ ናይ ሓሶት ትርኽቲ ዝምቸው ጥጥዕ ባይታ ይዋ ነይረን ስለዚ እዚ ሓደገኛ እዩ ለህዝባይ ትግራይ ክጥቃዕ ክውቃዕ ዝገብር ሓደገኛ ዝኾነ ትርኽቲ እዩ ካብዚ ተቆጢበንተን ሚድያታት እውን ብፍላይቶም ሚድያታት ዝመርሕ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣካላት ተፈላለዩ ኣካላት እና ዘርፍታቱ በሚዲያ ዘሕልፍዎም ነገራት ብሙሉኡ እቲ ኩናት ዘትርፍ ሓይልታት ትግራይ ለኩናት ዘይኾነስ ለሰላም ይሰርሑ ዘለዉ ምዃኖም ኣበኪሩ ዝገልጽ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ገዲፈን ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ሓልክኣትዮም ሕብረተሰብ ኣብ ዝኸፋፍል ንመኸተ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ ኣካል ኣብ ዘጸልም ጉዳይ ብላዕሊ ምርኣይ ይግባእ ኢሉ ምሁር ታሪኽ ጸጋ ዛብ ካሳ ካብዚ ተግባሮም ድማ ክቁጠቡ ይግባእ ኢሉ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ዝጠልዎ ዲሲፕሊን የድልዮም እዩ በደንብ ኣስፊሖም ርእዮም ኣብ ጎን ህዝቦም ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱም ላኣቶም እውን ዝገድፍ ኣይኮነን ማንም ይኹን ለማንም ድሕሪት ዝብል ኣይኮነን ነቲ ይመጽእ ዘሎ ኣካል ኣብ ትግራይ ሓንቲ ክሳድ ያለ ትግራይ ማለት ሓንቲ ክሳድ ኮይና ተረኺብዋ ብሓንቲ ሰይፍ ዝወቅዕ ኣካል እዩ ኣይ ናይ ከለ ክሳድ ኮብ ዘሎ ተጣቢቆ ኢሉስ ንዑ ፈልዩ ዝገድፎ ኣይመስለንን ኩሉ ትግራዋይ ሓደ እዩ የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ኣብ መላእ ህዝብና ሓድነትን ፍቕርን ክህልወና ኣለዎ ክብሉ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም እቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ንዝገለጹ ምስ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ጉደምን ወረዳ ሓንጣሎን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ተዲሂቦም ኣብ ዝተገበረ ዘተ እዩ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ተገዳላይ ሙዑዝ ተስፋይ ትማሊ ብዝኾነ ይኹን ተሰሓሒቶም ስልጣን ሒዞም ዘወርበሉ ክብሉ ዝነበሩ ሰባት ሕዚ ዘወርበሉ ክባሃሉ ይግባእን የግዳስ ደኣ ካብ ስሕተቶም ተማሂሮም ንዑ ምሳና ስርሑ ክንብሎም ይግባእ ክብሉ ገሊፆም ትማሊ ብዝኾነ ይኹን ተሰሓሒቶም ይኹን ወይ ሓቅም ይኹን ወንበር ሒዞም ይኹን ስልጣን ሒዞም ዘወርበሉ ዝነበሩ ሰባት ሕዚ ዘወርበሉ ክንብሎም ኣይግባእን ታይዳ ዋ ካብ ስሕተትኩም ተማሃሩ ንዑ ምሳና ስርሑ ንሕና ዝኾነ ወታደራዊ መራሒ ወይ ዝኾነ ፖለቲካዊ መራሒ እንደገና ሓደ ሰብ ክወርድ ይኹን ክሸውም ስልጣን ይውልን ብዘይ ህዝብ እዚ ሓንቲ ለይቲ ዝሓድር ሰብ የለን ዝበለ ድማ ተገዳላይ ኣስመላሽ ገብሪ እዩ ከመገላልፃ ተገዳላይ ኣስመላሽ ትማሊ ኣብቲ ኩናት እዋን ዝዕንግለናን ዝሕብሕበናን እዚ ህዝቢ እዩ ነይሩ ይብል ስለዚ ኣብ ሰራዊት መንእሰይን ኣብ ኩሉ ህዝብና ሓድነትን ፍቕርን ክህልወና ኣለዎ ክብል ድማ ገሊጹ ዘይ ህዝብ እዚ እኮ ሓንቲ ለይቲ ዝሓድር ሰብ የለን ትማሊ ኣብታ ኩናት ምርኢና የዝዕንገለና ንሱ ይሓብሕብና እዚኣ ሓደራ ኣብ ሰራዊት ኣብቲ መንእሰይ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ሓድነትን ፍቕርን ክህልወና ኣለዎ ጸላእትና ንኸጻልኡ ንኽበታትኑ ዘይፈሓርዋ እምኒ የለን ክፈላልዩ ዘይገበርዋ ሽርሕ የለን ጸጥታና ክንሕሉ እንተለና ሰራዊት ብቻ ኣይኮነን ክሕልዎ ዘለዎ ባዕሊ ህዝቢ ክሕልዎ ኣለዎ ንኹሉ ዝፈልጦ ህዝብና እዩ ካብ ሰራዊት ንላዕሊ ንሕና እውን እስካብ ዘለና ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣፍታ ጎንኹም ኣለና
ስለዚህ ዝኾነ ወታደራዊ ኾነ ፖለቲካዊ መራሒ ስልጣን ከውርድን ክሸይምን ኣይኽእልን እዚ ንህዝቢ ንቤት ምኽርን ዝተወሃበ እዩ ክብል ገሊፆም ስለዚህ ኣብ ዝግበር ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኾነ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣብ ጎኑ ኸመለና ክብሉ እቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ገሊፆም እዮም ክብራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ንሎም ዝሓዝናዮም ሰሙናዊ ፍጻመታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ምዝተረፍ ምድላዋትና ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ዕድመናዩ ሰላም